मला 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 नंबर डाकी जाने नहीं किसी डाकी जाने नहीं तांको घरे डाकिले सुची कॉल करथिले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिता ब्लॉग्स। तो आ वीडियो ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत करछि। आशा करछि समस्त भल थिबे मो भी भल अछि। तो गाइज मु एबे जाउछि अंगनवाड़ी को काहेकि ना जो हमर एबे बाहर छि सुभद्रा योजना कोन तार से डॉक्यूमेंट गुडा आने पई सॉरी फॉर्म आने पई। तो मु एबे जाउछि आउ आपण माने देखन पूरा चारियाडे सबुज सबुज एकला आसी आउ इंडिया आसलु ना गाइस सेति में बोली एते माने पूरा ये देखा जातला आज किंतु पूरा क्लियर देखा जात सब कुछ यही अंगनवाड़ी को जाऊ जी हाटू जाऊ ओहो मुझे धरिक पड़े आसली सुभद्रा योजनार फॉर्म। तो एबे गले फिलअप करी जी से ऑनलाइन अप्लाई करने कंप्यूटर दुकान को। A few moments later. तो गाइस आमे एबे जाउछु सच्ची आउ सुची कड़े जाउछु रे सच्ची हाट को बहुत दिन पर हाट को ना जोंते दिले मुंडरे आमे सच्ची को डाकी गाने बकैलु काहे ना कोन आमे दी जण जो बोली आउ देखो आम साइरो रास्ता देखौछि आपन बैक कैमरा करिके दादा से ध्यान रखना हिरा गुद्दाम हिरा बेड़ा मा इठी गाधे आसी सब बेले एई हिरा बेड़ा मा सब एडी करतो इथे ये मा तो बुढ़ो मरि जी जागा दे करून तांगे हां तो बुढ़ा का गरम पानी दे दे यार राजा भाई আর মন লাগি নাই বাপ ঘরে চালি জিবি মু শাশু ঘর তুই চালি না তোমারে হলাছে তোরা গাই দে हां का कहू हां कहिला दे पानी पूरा मस्त मत एंदी पानी रे छोट बेले बेसी खेलवा में इच्छा लागे देखो व्यूटा केते मस्त नजारा ती बिट्टो को चिंचु कि नहीं केन बिटो दोरा गांव बिट्टो मने नहीं तोर भाई हो भी से बेने नमस्कार बो बोले था बो पड़ी वाला का साइकिल रे थी सोला कहीं तो हमें एबे मेन रोड को पड़े आसु नंबर डाकी जाने नहीं किसी डाकी जाने नहीं बोली जाऊ जी कोने हेडा 2 hours later. तो हमें एबे हाट गली सारी के आसलु आ मु गोटे स्प्राइट पिउची सच्ची कोन सेरा पिउछु ठंडा पीले कोन ठंडा जे मैंगो की ऑरेंज जूस पिउची से एपटे साइड देखो माने व्यूटा एते सुंदर अच्छी यार खाली एते दूर थाई के तो बढ़िया देखा जाउ ना मते एमती ठंडा आउ मु पिउची रसना जेतले बाहरी हां आज जण कटी आंटा पड़ी गला केने कुसुम पड़ी गला सच्ची यार देखी देखी चल था यार आमे थरे देखी देखी जादलु पैसा पाइलु सतरे कहीं कहलु एपट साइड रे जो लोक गुड़ा पिया पी करके बसता ना जानी पार न भाई नमस्कार भल अछ नानी केते नानी का करछे ओ जर होची मेडिकल नहीं का हां मला 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 ये लाओ सुंगर किधरो तो फाइनली आमे एबे पळे आसिलु हाट सारिकी आउ जीबू एबे घर को खाइना तांको घरे डाकिले सुची कॉल करथिले सच्ची को आज गाली टी पड़ियो मो पई बोली आउ
ଏ ତ ବାପା ହବ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଆଉ ରାଘଉନାହାନ୍ତି ତ? ହଁ ସାଇକେଲ ଆଁ ଆସିକି ଏ ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସଚି ଆଗରେ ଯାଉଛି ଆଉ ରାସ୍ତା କେତେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଯେତେ ବି ତାରିଫ କଲେ ଇଏ ହେଉନି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ କାମ ଥିଲା ବି ମୋର ମାନେ ହାଟରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ସେ ମାମାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇନଥିଲା ତ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ସେଠି ସେ ମାମା ମାନେ କରି ଜାଣୁନଥିଲେ ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ପୁଣି ପନିପରିବା ସବୁ କିଣାକିଣି କଲି କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଇଠି ଆମର ସବୁବେଳେ ହାଟ ହୁଏ ଆଉ କମ୍ ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ମିଳେ ପନିପରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ରହିଲା କି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଗାଇଜ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଗହଳି ଥିଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ଏ ବାବୁର ପଇସା ଟିକେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ତ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଠି ମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାନେ ଏକ ତ ସେମିତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ ପୁରା ଏତେ ପୁରୁଣା ପୁରା ଇଏଟା କେବେ ବି ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା। ସେକେଣ୍ଡ ପୁଣି ସେଇଠି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଦିଆହେଉଛି ପଇସା ମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ୟାସିୟର ପାଖରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ସେଇଠି ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପାସବୁକ୍ ରହୁଛି ଗଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ଆଗ ଆଇଲା ସିଏ ଆଗରେ ରଖିଲା ଯିଏ ପଛ ଆଇଲେ ସେ ଆଗରେ ରହିଲା। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇଠି ରଖିଛି ମୋ ଆଗରେ ଆସିଲି ବି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ରଖିଲେ ତ ମୋତେ ଚିଡ଼ା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ତାପରେ କାଢ଼ି ଆଣିକି ସବୁ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତାପରେ ସେ କ୍ୟାସିୟରଟା କହୁଛି କି ନାଇଁ ସବୁ ଯାକ ଇଏରେ ତୁମେ ଲାଇନ୍ରେ ରଖ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ ସେଇଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲିନି ରାଗିଗଲି ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଏକ ତ ଲାଇନ୍ ତାପରେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଇଏରେ ତା ଉପରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଇଏଟା ଚିରି ଦେଲି ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିକି ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଆସିଲି ନା ରେ ସଚି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ରସନା ସେ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ପିଇକି ଆସିଲୁ। ତ ଗାଇସ୍ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ହାଲିଆ ହେଇ ମୁଁ ପୁରା ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ମୋର କାମ କରିବାରେ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ଟାଟା।